मुझे को हवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। मुझे को हवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। कि मेहमान बना कर सताया गया हो, खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुकद्दर में है से काउसर का पीना, प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। मुझे को हवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। झुकाता जो सर पर गाहे खुदा में, वही सरकल हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है मैंने, जिलाया गया हो। मुझे को हवालो কি বলতেছে জানেননি? আমি তো বলছি আপনারা কি বলতেছে জানেননি? ওই যে কুফার বলতেছে, ইমাম হুসাইন যে কি ছিল বলতেছে, ও হে কুফাবাসী মুসা আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি নিজে আসিনি দাওয়াতে এসেছি। আল্লাহু আকবার বলেন, আরেকটু জবান খুলে বলেন আল্লাহু আকবার। কি বলতেছে জানেন? কুফা থেকে ইমাম হুসাইনকে 40,000 চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিয়ে ওই কুফার মধ্যে নেওয়া হয়েছিল। তখন ঠিক না বেঠি?